हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये खरा होची सकाळ भाबली कोन वीडियो बना कंटेंट मिलनी तारे माज फोन वाली आउ कोन वीडियो बना कोन आइला कहले चलो जे नदी जे मैगी बनार प्लान दिला आपने कड़ई गैस कोन आणु कोन आइला दहीबरा जाई के धरी पळे आइलु आ बिताई गल चल नदी जे गाधे आउ नदी टे गाधो दहीबरा टे बदो आउ चलो जे तो विषय पठाइले मिचर आणे दहीबरा सेती से हबनी मिचर टे आणे आइले विषय मिचर धरी आउजनी मिचर आनले दहीबरा टे पके भले खाओ मो भाई मोड पैसा मागुला मु कहली पैसा मागु तो पैसा ला दे टंका दे पारिन सेपाई तो पैसा कोन जोगाड़ करी आनी दबार अछि कोडार मिचर आनली आई नाही गाडीटा फाइनेंस रे विषय धरी आले मिचर कोडार साई गोटे जाय 16 रुपया माने सेतबे आदरे जाइले कोल्ड ड्रिंक जाने बेसी पैसा तो कोल्ड ड्रिंक आने जाइले आ फेस्ट न मैगी फेस्ट न हले हमें एथेंस से काम चलेगा। A few moments later. ताऊ एडा हो जमा कैंपा कूल देखो तो केमिति खरा हो जे हम भाबितलु वंडाला जो बोली किंतु कोन हला हमर कोन को बाटरे मामू देखिले कहले के कोन मामू देखिले बंद कर आउड बढ़िया विषय छोट मोर बड़ कथा कह देल तो कोन कहे भाब पारलेनी ओ चला जा कहू जे वेंडाला जियाला हम भाबितलु किंतु घरे कहले वेंडाला जाई पारियनी आप वेंडाला बड़ हले जियो आमे कहलु हां हो ए पिल्ला अछ नदी पळाया आम नदी हमर वेंडाला भाई देखो वेंडाला बिल्ला मारे किनी खरा पूरा प्रबल खला पूरा सुनसान एरिया चल जा आगे नदी रा अछि हला तम सेमिति राइड अछि एटे भी सेमिति राइड अछि देखंतु केतला आपण ऊपर उठी पड़िए केतला आपण तळ खसी पड़िए बिन तळ खसी पड़लु कोन केतला बुली पड़िए माने एटा पाद राइड बुझले नै सेठी माने हमर मेसेन राइड एटा पाद राइड एटा आपनकर मसाज भी हबो प्लस आपण देह भी भल हबो हला तण करी ए राइड आसंतु मागणा रे एन्जॉय करंतु धन्यवाद आगु देखंतु तो चलो जे मु देखोची हमर पोलसर रो एपड साइड राइट धनै नदी हला तमे अनत केबे नदी देखि नथिबो पूरा डायलॉग बगे देले चलो जे नदी देखिया जे पानी आइछि ना नै नदी रे आग डाउट एडा आउतरे रखे पड़ियो कोडी आउडे बढ़िया कथा ए माकड़ नाहांदी बेसी आ माकड़ थांदा ले एडा पूरा ताकन पेटु पळाला से एडी शांति रे एडा रखा हो ऊपर तापर गाधेया देखो मिक्सचर आइछि दही पानी आइछि दही बरा तरकारी आइछि ना लायो आ कोल्ड ड्रिंक उठाइछि बालू बालू हेगिरी पळेले नदी गिरी क्यों करिया भाई बोलो भाई नदी एमितिका जगह पानी थाउ लोक न एति दिरा किछ हां सेडा तो सत कथा दिरा दरकार पानी थियार अछि लोक न थियार अछि बोले एन्जॉय करे ओडे मजा लागे तो पळेले नदी की हां जणे लोक अछनी पानी तो अछि देखो बापा जने गाधो जने चलो एडा आगो कोडी रखिया एडा सेटल करी तापर जे गाधेगु आ कोड रखे विषय एडा देई तो रखि दिया को होउछ कोन रे कोन डेरिंग तोर कोन डेरिंग ए को होउछ अरे डिए हुक पका मैं गाल डिए वीडियो रे लाइक से नेला टेंशन ने न तो पूरा जिंस पूरा रेडी रखा है जेडी सेफ्टी रे गाधा पे रेडी बापर ले गाधा चललानी हला चल आमे जे गाधा हला विषय आगे रे गाधा धाई पड़लेनी तंदरा ही गेला हो चलो चलो जे गाधा चलो आ बड़ी पर्सनल काम होला दे पछे 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 तुम आ उधर देखियो होला रेडी होला पर बाय बाय गाधा रेडी हला आउ विषय रे कैमरा मोबाइल धतन तो सेमे डी ओदा हिना दी मोबाइल धतन दिली तो आमे गाधे पकेडी तापर आमे मोबाइल धले तांगे डी गाधे हो तांकर डी ब्लॉग में वीडियो डी दरकार ना तो पानी डी पको दिले तो मो बडी पके दे मोबाइल धतन नले पके दे थांदी कमेना ता कई गई तो वो बाधा पकेलणो तार फास्ट जीवन मोबाइल सेते डी हमर नै सब क्रिएटर मानकर कंटेंट क्रिएटर मानकर जीवन हो जानछ नै मोबाइल ला सेतनाइली ताइडी मोबाइल धतन नले वीडियो ले बंद हे जते पानी पकोनी मोबाइल हाल छुआला पर तांग अवस्था खराब हो गयो हला तो आमे गाधौछु हेलो गाइस तो गाइस टे शांति नाउची माने विषय मजा लाउची आगे इन खरा खरा भाई इच्छा होची आथरे डब्बे रे नेथला कोन पत्थर रे
ମାଛ ମାଛ ଯା ଛୋଟ ଆରେ ମୁଁ ମାଛ କଣ ଯା। କହିବା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଜାଣିଛ ନା ୱେଣ୍ଡାଲ ଭଳି କଣ କରିବା ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଟା ଧରିକି ପଳେଇବା ମୋ ସ୍ପିକର ଟା ଅଛି ସ୍ପିକର ଟା ଲଗେଇଦବା ଦୁମ 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 କରି ଆରେ ଡାନ୍ସ କରିବା। ଆରେ ପଇସା ଧରି ସେ ୱାଣ୍ଡରେଲା ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାଁ ରେ ଏମିତି ନଦୀ ଥିବ ହେଲା ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଏମିତି ଗାଧେଇବ ମାନେ ପୁରା ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପ୍ରାଇଭେଟ ମଜା ମାନେ ସେଇଟା କଣ ଟାଇମ ଥିଲା ମାନେ ଏଇଟାରେ ଏତିକି ଟାଇମ ଗାଧୋଇବା ପାରିବ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ମାରିବ ସେଇଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଥିଲା ସେତିକି ଟାଇମ ତାପରେ ଆସିବା ୱାଣ୍ଡରେଲା ରେ ବେଚ ପଇସା ଦବ ହେଲା ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ। ଲିମିଟେଡ ଏଇଠି ଟାଇମ ଏଇଠି ଅନଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ଅନଲିମିଟେଡ ଯେତେ ଟାଇମ ନୋ ମାଗଣାରେ। ଟେନସନ ମାନେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ପାରିବ ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବ ଚାଦର ପିନ୍ଧି ପାରିବ ସେଇଟା କଣ ତମେ ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ମୋର ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତମେ ଆଣିବା ବାଧ୍ୟ ବିଜାର ଧନ୍ଦା ଏ ନୋ ଆଉ ଆଉ ଟେନସନ ମାନେ ସେଇଟା କଣ ସେ ନା ସେଇଠୁ ମଗେଇକି ଖାଇବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନଥିବ ଏଇଟା କଣ ନା ତମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନିଜେ ଘରୁ ଆଣିଥିବ ଆଣିଛ କିଣିକି ନହେଲେ ଆଣିଥିବ ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷେଇ ବନେଇବ। କରିକି ଖାଇବ ଆମର ଭଳିଆ ମ୍ୟାଗି ବନେଇବାକୁ ଭାବିଥିବ ବଟ ମ୍ୟାଗି ବନେଇବନି ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଯେ ଆମର ଉପରୁ ଆରେ ରହରେ ଓକେ ଓକେ ଏଇଟା ଓକେ ହଉଛି ଆମର ଉପରୁ ଗଡ ଗିଫ୍ଟେଡ ୱାଣ୍ଡରେଲା ଆଉ। ଆଉ ୟେସ୍ ସେଇଟା ୟେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଫୁଲ ଗଡ ଗିଫ୍ଟେଡ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତ ଆହୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ କାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି ବି ଅଛି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଯୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ୱାଟର ପାର୍କଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ହେଲେ ବନା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା କଣ ପୁରା ସେଟା କମ୍ ନେଚର ରେଟ୍ ସେଟା କମ୍ ନେଚର ରେଟ୍ ଚାରିଆଡେ ଏମିତି ବାଉଁଶ ଗଛ ଥିବ ଛାଇ ହଉଥିବ ଓ ମଝିରେ ଟିକେ ଭାଇ ଖରା ପଡୁଥିବ ମାନେ ଭିଉ ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗ। ପୁରା ମଜା ଅଲଗା ଭାଇ ଭାଇ ଆହୁରି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଆରେ ଧୁମ୍ ମଜା ଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ କଣ ପାଇଁ ନା ପାଣି ଟା ଟିକେ ସଫା ଅଛି ଆଉ ଆଇଥିଲେ ସେମାନେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ତ ନଥାନ୍ତା। କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଲମାଳିଆ ଯୋଉ କଣ ଗୋଳିଆ ପାଣି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ। ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ତ ଗୋଟେ ଦେଗୁଡା ନାଇଁ ଗଣେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଲମାଳିଆ କଣ ଗୋଟେ ଦେଗୁଡା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି। ପଡନି ଏତେ ପଡିଲେ କହିବା ନୋ ଟେନସନ ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ସୟନ ପଳା ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଗାଧେଇବା। ପାଟି କରନା ସେ ରହୁନ୍ତିରି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରି ପୁରା ରେଡି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ତାପରେ ବିଷୟ ହେଲେ ଗାଧେଇ ଆଇଲେଣି। ମାନେ ମୋବାଇଲ ଅବସ୍ଥା ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ କହୁଛି ଖାଲି କହିବାଟା ସହଜ ମାନେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ପୁରା ତାତି ଗଲାଣି ଭିଡିଓ ସେ ମୋବାଇଲ ଆରେ ପାଣି ପକେଇ ମୋବାଇଲ ହେଲେ ବାୟା ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ପକେଇ ତାକୁ ଆରେ ଟିକେ ପୋଛା ପୋଛି କରି ଗରମ ଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ନହେଲେ ଭିଡିଓ ହବନି ମୋବାଇଲରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଏବେ ଭିଡିଓ କଲୁ ଆଉ ଚାଲ ମୋବାଇଲ ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଦୟାବରା ଆଉଥରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖୋଲୁ ଆଗ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କାମ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହେଲା। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ଛାଡିଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଲଟା ଦେଇକି ଦହିବରା ଖାଇଲା ବେଳୁ ତମ ଆରେ ଭିଡିଓ ଦେଖଉ ବେଶ ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି ସଫା କରିବାକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାଇଁ ବିଷୟ ଟିକେ ରାଗି ଯାଉରେ ସଫା କରିନି ଏଠି ବହୁତ ସେ ଦହିବରା କୋଉଠି ଖାଇ ମୁଁ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଆଇଲି ତ ଏଠି ଟିକେ ସଫା କରି ରେଡି ହେଇ ପଳେଇ ଆଇଲେ ହେଲା ଆମେ ରେଡି ହେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆଗରୁ ଦହିବରା ଟା ଆଣିବାକୁ କହିଲି ଯେ ଏଠି ବହେ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲୁ। ଆରେ ମୁଁ ଯା ଗଲି ଧରିଆ ସେଟା ପଡିଛି ତଳ ହାତ କହୁଛି ଦେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତୁ ଆଣେ ଦେ ପକड़ ପକड़ କ୍ୟାମେରା ପକड़। ଏଇ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦହିବରା ଆଣିବା ପାଇଁ ହଁ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆନ ହାକର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ସବୁବେଳେ ଯୋଉଥିରେ ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଅନ୍ କରୁଥିବୁ ବ୍ଲଗର ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଜଣା ପଡୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ସବୁଥିରେ ଅନ୍ ଥିବାର ଅଛି। ଓକେ ଭାଇ ଦିଅ ଭାଇ ବେଗଟା ଧରି ଆସ ହେଲା। ଏ ଦେଖିଏ ଦହି ପାଣି ଅଛି ଦହି ପାଣିଟା ଏକ ନମ୍ବର ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକ ଯଦି ଦହିବରା ଖାଇକି ଦହି ପାଣି ଯଦି ନ ମାଗୁଛି ହେଲେ ଭାଇ ବୁତା ଇଏ ମତେ କହିଲେ କି ଆରେ ଚାହୁଁନୁ ଯିଏ ଭାଇ ଟିକେ ଡେରି କରୁଥିଲେ ତ ଗହଳି ଥିଲେ କହିଲେ ଦହିବରା ଦହି ପାଣି ପରେ ନେଲେ ହନି ଆରେ ଦହି ପାଣି ନବୁନୁ କଣ ଲାଭରେ କହନ୍ତୁ ଦହିବରା ଖୋଲା ହେଲା ଏ ସୌମ୍ୟ ମୟ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି ଚାମ ଦେଇଛ ନା ଚଳିବ ହାତରେ ଖାଇବା ଓଡିଆ ଲୋକ ହାତରେ ଖାଇଲେ କାହାର କିଏ ନାଇଁ ଭାଇ ଦହିବରାରୁ ପାଣି ଯା ବାହାରି ପଡୁଛି ଉପରୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଟେକୁଛିରେ ଟା ଭାଇ ଚାରିଟା ଆୟର ଅଛି ଓକେ ଭାଇ ବୁଝୁନୁ କଣ ଟିକେ ଖୋଲ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲି ହଉନି ତରକାରୀଟା ହଁ ତରକାରୀ ପୁରା ଲଙ୍କା ପୁରା ପାଗଟା ବଢିଆ ପାଗଟା ପଡିଛି ଢଳି ପଳେଇ ସେ ତଳ ଆଡୁ ହଁ ରଖିଦ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇରେ ବାବୁ କାହିଁ କାମ ଯା କରୁଛ ତରକାରୀ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ ଦହିବାଣ୍ଡା ରାଗ ଟିକେ ଯୋଉ ପାଗଟା ପଡନି ଦେଖ ଉପରୁ ଦେଖ ଲଙ୍କା ଟା ପଡିଛି ଦେଖ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଗୁଡା ମଷ୍ଟ ପାଗଟା କରି ପକଉଛନ୍ତି ମିଚରଟା ସେଇଟା ହଉଛି କାଢିଦିଅ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏ ଭାଇ ପଡିଯିବରେ ଭାଇ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛୁ କୋଉଠି ଭାଇ ମିଚର ଟିକେ ପକେଇଦେଲେଣି ଖାଇଦଉଛ ପକେଇ ଦଉଛ ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ଟମାଟର ନାହିଁ ହାତରେ ଖାଇଦା ଚଳିବ କଣ କରିବା ଭାଇର ହେତୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଆମକୁ ଗୁଗୁନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ତୋରାଣୀ ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ଦହିବରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ସେଟା ବଡ କଥା ଟେଷ୍ଟ କଲ କେମିତି ହଉଛି ଭାଇଙ୍କର ଗୁଗୁନି ଟା
तो सामने देखंतु एका सांगरे गोटे डयबर बाइट नवा एका सांगरे ना तुमरा माने पार्टी को देखला हाथ देखला गोटे बरा पळे हमर जीवनी पूरा एक नंबर केरे करा आए व्यू माने एरिया पागो देखला दबरा डे केरकेना नागे ऑडियो तो गाइस फाइनली हमरो दहीबरा खत्म दही पानी दबरा क्या सजाई जी तो राग हेला बेसी राग हेला विषय झांकु जनी दही पानी काढी एली राग राग लाउजी ताबरे एडा हले कांदिलान दिगे ओहो हाँ हेटी पिलो पियो टिके कपड़े मारो केमते लाଗୁଛି मोटे रेडी विषय ले देखेली बोलदाम तो बनला तते बढ़िया नाइला जे मते नाइला सते गाय आई डोंगा हंड तोराडी पिउजी भाई टोरेंट रे दही टोरेंट रे मदन नहीं कहलो आमुड़े देखा नजर पकड़नी भाई पेट काटियो भाई दही पानी सलाडी कोबे केम्पा कला पिया मात्र दही पानी रो मजाटा केम्पा कला आयो नहीं किंतु चलियो भाई दलो तू दलो लगे बिन दियोला ओ भाई साहब देखो 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 भाई आराम से अरे के क्या पगला बोतल ले पिउजी ठंडा दे गिन्ना रे पिउजी अरे दोना रे जाओ मजा आइला पियो जे भाई तमे दे एन्जॉय कर देलो एटा पीगिरी कैंप को लई आ कोन ले दूध छाड़ा सेडा कथा ए बियर कौन पूछ रहे हैं बियर कौन पूछो माड़ा के काम ए भाई सॉरी केम्पा पूछ रो केम्पा ए केमते लाଗୁଛି तांद्रा वो बीट लुण जल्दी पकाय दकान आगु पड़ी की दिला दही बरा जातर दही बाणो कंपेयर किए नाही भाई हाथ कहूची साने दही बारा सरला किंतु सोशल वर्क टिके करिया कारण एटा अलिया फलिया कले भल नाही माने नदी पाख आदरे आमे खाउजे काहे आमे सफर करला मैं जा गोटे दोचे बैग डाडी धोइला नले घर गले जो गाड़ी माड फादियो एरा थरा विषय टबल जा थरा हां भाई दो बैग डाडी धोइ दवा ए भाई सेटा धोइया टबल टबल धोइला रे पानी बकुत जा ए भाई सा देखिए जरा हां भाई सा इंडियन हैकर भाई ने बोला है चलो चलो ओ भाई साहब हेला बैग धो दियो देखो पानी मज जो केते पिला जो कहू नांदी बेकारिया पिला जाक मु गठर जाइथिली डैम को बेकारिया पिला जा मते कहले ए लोक हगुचनी डैम रे हैला से पानी पीले खराब भाई एबे देखो आमे ओडे एबे मिनिमम 10 मिनिट तले आमे गाधेइथिलु भाई देखो पानी पूरा बोई बोई के पूरा सफा हेलानी देखे देखो 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 पानी पूरा सफा हेलानी एती टिके पानी रे पूरा सफा ही नीट एंड क्लीन हेलानी आ डैम पानी भाई कोन रे डैम पानी को सफा होनी रे केते पानी अछि रे तबे आक्वा गाड़ी पानी पिउजो कि रे हमर हलिया कुआ पानी नदी पानी पियो रे केत दिन बंचो आमे देखु तो आक्वा गाड़ी पिउ न गोतरा इन रोग हबो नब्ब पूरा हल्ला नब्ब तो गाइस सरला फाइनली पूरा नदी रे एन्जॉय सरला खा पे सरला टाइम मधे हलानी घर को जिबा बट आ गोटे कथा देख माने तमे एडी खाली मो साइलेंस रोती टिके साउंड टा टिके सुनो माने किछि साउंड नै खाली नदी साउंड आ आपण जदी एडी आइसे खाली माने पक्षी मान टिके साउंड से पूरा शांति देखो हेला 1 2 3 स्टार्ट गाइस माने किछि एडिट नै किछि नै ओनली साउंड आपण सुनाई थी माने पूरा नदी रो साउंड माने एरिया रे जिन साउंड सुबी माने आपण बुझबाते को प्रकार शांति तो चलो फाइनली सब सरला ए अळेडा घरी पळे जाऊ से नहीं पका पड़े डस्टबिन माने एन्जॉय करले तो जा सफा सुबी करे न नदी पाखरे आमे काई एन्जॉय करले रखिया सब हां सेडा धोया चलो चलो आ चल घरी चल भाई से जॉन टोड रहिला हां सेडा नै जा गलाडो
ଗାଡି ତ ଏବେ ଏଇଠି ଥିଲା ଏଇଠି। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଫେରିକି ରହିବା, କାମ ଛିଡ଼ିବ ଭାଇ। ଟିଙ୍ଗି ଦିଅ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଅ, ଭସାଣି କରିଦିଅ। ଏବେ ତ ଯେତିକି ଟାଇମ ହେଲାଣି ଗାଡି ଶୁଣିବା କଥା, ଆଉ ଥରେ ପକେଇ ଦିଅ। ମାନେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲୁ ବିଷ କହିଲା ନା କଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କା କେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ କେସ୍ଟା ଆଣିଛି, ଯୋଉ ମୋବାଇଲ କେସ୍ଟେ ୱାଣ୍ଡ୍ରେଲାରୁ। ମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କା ସେମିତି ଟାଇପ୍ର, ବଟ୍ ତା ଟିକେ କ'ଣ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ବଟ୍ 300 ଟଙ୍କା ଆଉ ଥରେ ଯିଏ। ମୁଁ କହିଲି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଶୁଣିଲୁଣୁ ଆଉ ଥରେ ଯିଏ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବା, ଆଉ ଥରେ କହି ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ମାତ୍ର ବିନା କେସ୍ରେ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତ ରହୁଛୁ ଏତିକି ବାଟ ଆମେ ଚାଲି ସେତେବେଳେ ଆଇଥିଲୁ, ଆମର ସେ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଠି ଅଛି ସେ ଆଗରେ ହେଲା। ତ ଯିବା, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦବ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ହେଲା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଲା ବାକି କଥା, ସେଇଟା ରହିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତ ଫାଇନାଲି ଘରେ ଆଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ବିଷୟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ପୁରା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ଆମର ଏଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାର ଅଛି, 12th କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, ମଜାମସ୍ତି କଲ ହନି, ବେଶୀ ମଜାମସ୍ତି କଲେ ହବନି, ବିଷୟରେ ବେଶୀ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ତ। ସାର୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ କହୁଥିବେ। ନାଇଁ ଆମର ଏତେ ଭାଇରାଲ ଯାଉନି, ସାର୍ ଦେଖିଲେ ବି ଆମ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ଦେଖୁଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବ। ହଉ ଚାଲ ବାଏ ବାଏ।